Assalamualaikum and salam sejahtera. Today we are going to continue lecture 4, Introduction to Organic Chemistry. The subtopic for today is 4.3, Isomerism. Right. At the end of the lesson, the student should be able to A. Define isomerism, constitutional isomerism, and stereoisomerism. B. Identify and construct constitutional isomers. 1. Chain isomer. 2. Positional isomers. 3. Functional group isomers. C. Describe C-strand isomerism due to restricted rotation about C double bond C and C single bond C in cyclic compound. D. Identify C-strand isomerism of a given structural formula. E. Define chirality center and enantiomers. F. Identify chirality center or centers in a molecule. G. Determine optical activity of a compound. H. Draw a pair of enantiomers using 3D dimensional formula. Alright. Isomerism can be divided into two categories, that is structural or constitutional isomerism and stereoisomerism. The structural or constitutional isomerism can be divided into chain isomerism, positional isomerism, and functional group isomerism, while stereoisomerism can be divided into distromer and enantiomer. Distromer can be divided into cis-strand isomerism and other distromers. What is isomerism? Isomerism is the existence of two or more compounds with the same molecular formula but different arrangement of atoms. Organic compound with the same molecular formula but different arrangement of atoms are called isomers. Isomers, we have constitutional or structural isomerism and stereoisomerism. The constitutional isomerism is isomers with the same molecular formula but different the order of attachment of atoms or different structural formula. While stereoisomerism is isomers with the same molecular formula and the same connectivity but different arrangement of atoms in space. Constitutional isomerism is isomerism resulting from different order of attachment of atoms, and it has three types: chain or skeletal isomerism, positional isomerism, and functional group isomerism. Alright, chain or skeletal isomerism. Okay, chain or skeletal isomerism is the isomers differ in carbon skeleton or different in carbon chain or parent chain. Okay, apakah itu parent chain? Okay, parent chain is the longest continuous chain of carbon atoms. Okay, they possess the same functional group and belong to the same homologous series. Okay, kita ada contoh di sini. Compound with molecular formula C5H12. Okay, kalau kita lihat struktur yang pertama ni ada 5 karbon. Okay, so parent chain yang ada 5 karbon. So kita numberkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the longest continuous chain of carbon atoms there contain 5 carbon. Okay, untuk struktur yang berikutnya kita nomborkan dahulu. 1, 2, 3, 4. Okay, parent chainnya ada 4 karbon sahaja. Okay, satu lagi karbon menjadi substituent ataupun side chain. So, di sini kita nampak parent chain untuk struktur yang pertama dan struktur yang kedua tidak sama. So, parent chain ataupun carbon skeletonnya tidak sama. So, both of these compound is chain isomer. Alright. Next, positional isomerism. These isomers have the same carbon skeleton and belong to the same homologous series but differ in the position of functional group. Okay, carbon skeletonnya sama tapi position of functional group berbeza. Okay, example, kita ada compound with molecular formula C3H7Cl. Okay, kita ada dua contoh di sini. Okay, mula-mula kita numberkan dahulu carbon. 1, 2, 3. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya nomborkan karbon itu bermula dari kanan?
Okey, di sini sebenarnya ada rule untuk penamaan IUPAC. Okey, yang itu kita akan discuss later dalam topik hydrocarbon. Okey, sekarang kita nomborkan pula struktur yang kedua. 1, 2, 3. Okey, so sekarang kita lihat carbon skeleton untuk struktur yang pertama ada 3 carbon. Carbon skeleton untuk struktur yang kedua pun ada 3 carbon. Okey, dan struktur itu bonded to halogen iaitu klorin. Okey, dan kita lihat position of chlorine at structure 1 is bonded at carbon number 1. Okay, why? In structure 2, chlorine bonded at carbon number 2. So, position of functional group there is different. Okay, is different. So, apabila compound itu mempunyai carbon skeleton yang sama tetapi position of functional group berbeza, so the structures is positional isomers. Alright. So, kita lihat pula contoh yang berikutnya. Okay. Sorry. Okay, contoh yang berikutnya. Okay, kita ada 1 butene and 2 butene. So, first kita numberkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Okay, untuk 2 butene pun sama, kita numberkan terlebih dahulu. 3, 4. So, di sini kita notice 1 butene ada carbon skeleton yang terdiri daripada 4 carbon. Okay, 2 butene pun carbon skeletonnya terdiri daripada 4 carbon juga. So, carbon skeletonnya sama. Tetapi, position of functional group iaitu carbon-carbon double bond berbeza. Dalam 1 butene, position of carbon-carbon double bond is between carbon number 1 and 2. While in 2 butene, position of carbon-carbon double bond is between carbon 2 and 3. So, apabila compound itu mempunyai carbon skeleton yang sama tetapi different position of functional group, so these compounds is positional isomers. Okey, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Kita ada 3 struktur dengan molecular formula C8H10. Okey. Struktur yang pertama namanya ialah 1,2-dimethyl benzene. Okey. So di sini ada benzene. Kita boleh nomborkan dahulu carbon kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sama juga dengan struktur lain. Kita nomborkan dahulu carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk struktur yang pertama, position of methyl, okay, ini methyl ataupun substituent ini at carbon number 1 and carbon number 2. Okay, so that's why the name is 1,2-dimethyl benzene. Okay, ini adalah dimethyl benzene. Ini adalah benzene. Ini adalah methyl and methyl. Okay, struktur yang kedua, position of methyl is at carbon number 1 and carbon number 2, carbon number 3. Okay, and untuk struktur yang ketiga, position of methyl is at carbon number 1 and carbon number 4. So, tiga-tiga struktur itu adalah positional isomers. Okay, sekarang kita lihat pula functional group isomerism. Okay, these isomers have different functional groups and belong to different homologous series with the same general formula. Different classes of compounds that exhibit functional group isomers, okay, is given in the table. Okay, if the compound has general formula CnH2n plus 2, okay, the class of compound is alcohol and ether. Okay, if the general formula is CnH2nO, the classes of compound is aldehyde and ketone. Okay, if the general formula of the compound is CnH2nO2, okay, the classes of compound is carboxylic acid and ester. Okay, if the general formula of the compound is CnH2n, the classes of compound is alkene and cycloalkane. Okay, so kita lihat contoh di sini. Kita ada
compound dengan molecular formula C2H6O. Okey, so ini adalah compound dengan molecular formula CnH2n plus 2O. Okay, daripada molecular formula, kita boleh tentukan the class of compound ialah alcohol dan ether. Okay, alcohol has OH group. Okay, alcohol has OH group. So, kita boleh buat dahulu OH. Okay, and the structure must have 2 carbon sebab ada 2 carbon. So, the parent or carbon skeleton is 2 carbon. Okay, so kita dah guna 1 hidrogen kat sini. Bakinya ada 6 lagi. So, ada 5 lagi. Dah guna 1, ada 5 lagi. So, kita boleh letaklah dekat carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita dapat alkohol. Okay, so dah settle untuk alkohol. Dan kita tahu, the molecular formula is also for ether. Okay, ether, the functional group is COC. Okay, COC. And kita ada 2 carbon saja dekat sini sebab molecular formulanya 2 carbon sahaja. Okay, H ada 6. O kita dah lukis dah. So, H ada 6, kita letak dekat carbon. Alright. So, kita dapat alkohol dengan nama ethanol dan juga dimethyl ether. Okey, kita ada contoh yang lain. Contoh yang lain, kita ada molecular formula C3H6O. Okay, kita mungkin boleh lukis sama-sama. C3H6O. Okey, molecular formula itu adalah untuk aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. Okey, aldehyde ada group C double bond OH. Okey, jadi kita perlukan lagi 2 carbon. 2 carbon. Alright, so kita completekan hydrogen. So, kita dapat aldehyde. Okey, aldehyde and ketone ini ada molecular formula yang sama tetapi struktur yang berbeza. Okey, struktur ketone dia ada macam ni, C double bond O, C, C. Okey, so kita completekan dengan hydrogen. So, kita nampak perbezaan di sini. Untuk aldehyde, C double bond O, H. Untuk ketone, C, C double bond O, C. Alright. Okey. Okey, sekarang kita ada lagi molecular formula C3H6O2. Okey, kita lukis sama-sama. C3H6O2. Okey, carboxylic acid ada group C double bond OH. Okey, kita dah ada 1 carbon, so 2 lagi carbon. Kita letak kat sini. Okay, and then kita completekan hydrogen. Okay, this general formula, this molecular formula also belongs to ester. Dan ester ini ada group C double bond O, OC. Okay, kita dah ada 2 carbon. Sekarang kita tambah 1 lagi carbon. Okay, and then kita completekan hydrogen. Okay, so both of this compound has functional group isomers. Okey, kenapa? Sebab kedua-dua ini ada functional group yang berbeza. Alright, stereoisomer. Compounds which have their atoms connected in same order but differ in arrangement in space. Okay, stereoisomers have same molecular formula and same structural formula, but bezanya ialah in arrangement in space. Alright. Stereoisomerism ataupun optical isomerism ini boleh bahagi kepada 2. Yang pertama, diastereomer iaitu non-mirror image. Okey, dan yang kedua, enantiomer
iaitu mirror image. Okay, diistromer is a pair of stereoisomers with structure that are not mirror image of each other. Okay, diistromer bukan mirror image. Type of diistromer, cis and trans ataupun geometric isomer. And cis and trans ini berlaku untuk C double bond C alkene ataupun di-substituted cycloalkane. Okay, ini contoh cycloalkane yang ada dua substituent and ini adalah contoh C double bond C in alkene. Okay, next, requirement for existence of cis-trans isomer. Okay, yang pertama, restricted rotation of carbon-carbon double bond due to C double bond C and C single bond C in cyclic structure. Syarat yang kedua, two different atoms or group of atoms attached to each of carbon atoms which form double bond or cyclic structure. Okay, so lihat contoh yang diberikan. Okay, kita ada this structure. Okay, dan carbon-carbon double bond ini, okay, kita lihat dahulu carbon double bond di sebelah kanan. Okay, kanan. Okey, karbon tersebut terikat kepada dua grup yang berbeza iaitu klorin dan juga hidrogen. So, ini memenuhi syarat yang kedua. Ada two different atoms or group of atoms attached to C atoms which form double bond. Okey, kita lihat pula karbon di sebelah kiri. Okey, karbon di sebelah kiri pun terikat kepada dua grup yang berbeza. Okey, yang itu memenuhi syarat yang kedua ini. Okay, and then kita lihat pula structure yang kedua ini. Okay, ada two different atoms or group of atoms attached to each of C atom which form cyclic structure. So, ini adalah cyclic structure. So, at this carbon and this carbon, okay, ada two different atoms or group of atoms. Okay, iaitu kalau kita lihat karbon yang pertama ni ada hidrogen dan bromin. Okay, karbon yang kedua ada hidrogen dan klorin. So, ada two different atoms or group of atoms attached to each of carbon atoms which form cyclic structure. Okay, untuk syarat yang pertama, restricted rotation. Okay, restricted rotation maksudnya tiada free rotation. Bukan free rotation. Okay, putaran terhad maksudnya bukan putaran bebas. Okay, kita lihat contoh. Okay, free rotation hanya berlaku dalam compound yang ada single bond sahaja. Okay, kita lihat contoh di sini. Okay, kita lihat contoh. Compound ini ya. Mana compoundnya? Okay, compound ini. Okay, kita lihat contoh compound ini. Compound ini yang hitam ini adalah karbon. Yang hitam ini karbon. Okay, kita ada atom yang putih, warna putih dan juga atom yang berwarna oranye. Okay, between carbon and carbon ini ada single bond sahaja. So, between carbon and carbon ini single bond. Ini single bond. So, kalau C single bond C akan ada free rotation. Okay, free rotation. So, free rotation. So, free rotation hanya berlaku dalam C single bond C. Okey, tetapi kalau dalam C double bond C ada restricted rotation. Okay, ini contoh compound yang ada C double bond C. Okey, yang hitam ini adalah carbon. So, ini carbon, ini carbon. Okey, ini adalah double bond. So, dalam C double bond C ada restricted rotation. Okay, kita tak boleh nak rotate. Okay, tak boleh nak rotate. Okay, nampak tak boleh nak rotate. So, ini yang dimaksudkan dengan restricted rotation in C double bond C in alkene. Okay, boleh? Alright. So, according to contoh yang diberikan, okay, kita ada structure yang pertama ni. Okay, structure yang pertama ini not equivalent to structure yang kedua. Okay, sebab apa? Sebab okay, kalau structure yang pertama, klorin ini
bonded on the same side. Dua-duanya di bawah. Okay, hydrogen in the same side. Dua-dua di atas. Okay, struktur yang kedua ini, chlorine on opposite side. Hydrogen pun on opposite side. Okay, kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh. Saya ada dua struktur di sini. Okay, so you boleh nampak struktur ini adalah struktur yang berbeza. Okay, nampak tak warna merah atom yang berwarna merah ni untuk struktur yang pertama ni, atom yang berwarna merah ni satu di bawah, satu di atas. Yang warna putih pun satu di atas, satu di bawah. Okey, boleh. Struktur yang berikutnya, okey, atom yang merah ni dua-duanya di bawah. Okey, atom yang putih ni dua-duanya di atas. Okey, jadi struktur yang berada di kanan dan yang berada di kiri saya ini adalah compound yang berbeza. Okay, both of these compound adalah compound yang berbeza. Boleh? Compound yang berbeza. Okay, so cis-trans isomerism on C double bond C. So kita ambil contoh 2-butene. Okay, 2-butene. Kita ada trans 2-butene. Dan kita ada cis-2-butene. Okey, apakah maksud trans dan apakah maksud cis? Okey, trans bermaksud two groups on opposite side. Okey, two groups on opposite side. So kita lihat di sini, okay, kita ada CH3 group and CH3 group, okay, berada di opposite side. Sorry. Okay, ini berada di opposite side. Okay, so opposite side trans. Okay, hydrogen pun di opposite side. Okay, so trans molecule. What about cis-butene? Cis-butene, two groups on same side. Same side. Okay, so kita lihat contoh di sini kita ada methyl group di atas, yang ini pun methyl group di atas. So, bila ada two groups on the same side, compound itu adalah cis-isomer. Okey, jadi macam mana kita nak kenal struktur tadi? Okey, sama ada struktur itu cis ataupun trans. Okey, so struktur ini warna merah di atas, satu lagi warna merah di bawah. So, kedudukan atom ini on opposite side. So, on opposite side. So, this structure is trans isomer. Opposite trans. Okey. Untuk contoh molekul ini, warna merah. Dua-dua warna merah ni, dua-dua atom yang merah ini berada di bawah. Okey, berada di bawah ataupun kalau kita letak macam ni. Okey, dua-dua yang merah itu berada di belakang. Tala ke belakang, bukan tala ke belakang sebenarnya. Ini adalah sp2, so berada atas planar. Okey, so kita tunjuk macam ni lah. Dua-dua atom warna merah ni berada di bawah, dua-dua atom ini berada di atas. So, kedua-dua atom yang warna putih ni, ini on the same side. Same side, so this is cis-isomer. Okay, boleh? Okay, sekarang kita lihat pula contoh cis and trans dalam cyclic compound. Okay, syarat untuk berlakunya cis and trans isomer dalam cyclic compound ini ialah ada restricted rotation in C single bond C in cycloalkane. Okay, so kita lihat di sini, ini kita ada carbon, okay, C single bond C in cycloalkane. And this carbon must bonded to two different atoms or group of atoms. Okay, apabila group of atoms CH3 ini bonded at the same side, okay, dua-dua methyl and methyl ini ada di bawah, okay, berada di bawah. So, the structure is cis-isomer. Okay, cis-1,2-dimethyl cyclohexane. Okay. Okay, kita lihat struktur yang kedua. Position of methyl, satu di atas, satu di bawah. Okay, apabila position of substituent ataupun group of atoms on opposite side
So the isomer is trans isomer. Okay, so kita lihat hidrogen pun sama on opposite side. So this is trans isomer. Okay. Next. If one of the doubly bonded carbons has two identical groups, geometrical isomerism is not possible. Okey, contoh kita lihat struktur yang diberikan ini. Okey, ini carbon-carbon double bond. So kita lihat dahulu carbon double bond yang sebelah kiri ini. So carbon double bond sebelah kiri ini bonded to the same atom ataupun same group of atom. So this compound or this structure cannot form cis-trans isomer because it has two identical group at the same carbon. Alright. Okay, kita lihat contoh yang berikutnya. Okay, struktur yang berikutnya, kita lihat mula-mula carbon double bond. Okay, kita check dahulu carbon double bond di sebelah kiri. Okay, this carbon double bond bonded to same group of atoms. Alright, so this structure cannot form cis-trans isomer. Okay, lihat pula struktur yang berikutnya. Okay, this carbon, okay, carbon yang berada di sebelah kanan ini bonded to same atoms. So, the compounds cannot form cis-trans isomer because it has two identical group at the same carbon. Alright, so kita lihat lagi contoh lain. Which of the following compound can exist as pair of cis-trans isomers? Okey, kita lihat struktur A. Struktur A, adakah boleh form cis-trans isomer? Okey, so kita lihat dekat carbon double bond. Okey, di sini carbon double bond. Okey, carbon double bond itu, carbon double bond kiri. Ini kiri kiri. Carbon double bond yang pertama, saya letakkan nombor 1. A, katakan A, ini B. Okey, carbon double bond A terikat kepada CH3 dan juga H. So, two different group. Okey, but carbon double bond B bonded to H2. So, carbon double bond B bonded to the same group. Same group. So, cannot form cis-trans isomer. So, no cis-trans isomer. Okey. Soalan B. Soalan B. Okey, kita circle dahulu carbon double bond. Okey, carbon double bond di sebelah kiri terikat kepada kumpulan CH3. Okey, dua-duanya terikat, carbon itu terikat kepada dua kumpulan CH3. So, apabila carbon ini terikat kepada dua kumpulan yang sama, no cis-trans isomer. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita circlekan dahulu carbon double bond. Okey, carbon double bond di sebelah kiri terikat kepada grup yang pertama iaitu CH3CH2. Grup yang kedua ialah hidrogen. Okey, so dua kumpulan yang berbeza. Okey, carbon double bond di sebelah kanan terikat kepada hidrogen dan juga CH3. Pun dua grup yang berbeza. So, structure C can has cis-trans isomers. So, can form cis-trans isomers. Okay, what about structure D? Structure D, ini carbon double bond. Okay, bonded to the same group. So, no cis-trans isomer. Okay, structure E. Structure E, this is carbon double bond. Okay, carbon double bond di sebelah kiri terikat kepada klorin dan juga hidrogen. Two different group. Okay, carbon double bond di sebelah kanan terikat kepada hidrogen dan juga klorin. Also two different group. So, can form cis-trans isomer. Okay, the last one. Okay, circle carbon double bond. Okay, carbon double bond kiri terikat kepada bromin dan juga hidrogen. Two different group. Okay, dan sama juga dengan carbon di sebelah kanan. Bonded to hydrogen and chlorine. Two different group. So, also can form cis-trans isomers. Okay,
Boleh? Baiklah, sekarang kita proceed dengan contoh yang berikutnya. Which cycloalkane shows C-strand isomerism? Okey, kita lihat structure A. Structure A ada 2 group bonded to carbon-carbon single bond in cyclic compound. So, apabila ada 2 group, so can has C-strand isomerism. Okey, structure B hanya ada satu group sahaja, so no C-strand isomerism. Okey, structure C ada 2 groups bonded to C single bond C in cyclic compound, so can has C-strand isomerism. And soalan D ada 2 groups bonded to C single bond C in cycloalkane, so can has C-strand isomerism. Okay, next kita tengok pula contoh yang berikutnya. For which alkenes are cis and trans isomers possible? Okay, draw the cis trans pair. Okay, so kita mula dengan structure A. Kita lihat adakah structure A ni boleh ada cis and trans isomer. Okay, right. Macam ni ya. Okay, kita lihat dahulu carbon double bond. So di sini ada carbon double bond. Okay, carbon double bond yang ini, okay, bonded to same group. Okay, ini etil, ini pun etil. Okay, apabila carbon double bond ini terikat kepada group yang sama, so no C-strand isomer. Okay, soalan yang kedua, carbon double bond. Okay, carbon double bond ini terikat kepada H2. Okay, carbon double bond di sebelah kiri itu terikat kepada H2, iaitu atom yang sama. So, no C-strand isomers. Okay, soalan C. Soalan C, kita lihat carbon double bond. Okay, carbon double bond. Okay, kita lihat dahulu carbon double bond kiri. Okay, carbon double bond kiri itu terikat kepada satu grup cyclohexane, satu grup lagi hidrogen. Okey, jadi dua kumpulan yang berbeza. Okey, karbon kanan terikat kepada hidrogen dan juga cyclohexane. So, ada dua kumpulan yang berbeza. So, structure C can has C-strand isomers. Okey, soalan ini minta kita draw the cis-trans pair. Okey, macam mana nak draw tu? Okey, kita draw begini Okey, sekejap. Okey, so kita ada tadi strukturnya C. Kita expandkan struktur tersebut supaya nampak Okey. Right. So sekarang kita nak draw cis isomer. Cis isomer ada two atoms on the same side. So kita draw dahulu cis isomer. Cis isomers. Okay, untuk cis isomer, kita buat dahulu carbon double bond. Carbon double bond. Okay. Position of atom on the same side. Okay, so itu adalah cis isomer. Alright. Okay, macam mana pula dengan trans isomer? Untuk trans isomer, position of atom is on opposite side. So, kita draw. Mula-mula kita draw dahulu carbon double bond. Alright. Okay, so position of atom or group on the opposite side. Alright, now we continue with the next slide. Okay, iaitu chiral. Chiral is molecule or object that is not superimposable on its mirror image. Okay, example, we have 2-butanol. Okay, yang tanda macam ini merujuk kepada mirror. Okay, we have structure on the left side. Okay, ini 2-butanol Ini 2-butanol. Okay, dan yang berada di sebelah kanan ini adalah image bagi 2-butanol yang ada di sebelah kiri. Okay, macam mana kita nak cakap, kita nak bagi tahu 2-butanol ini chiral molecule?
Okay, kita cuba ambil, okay, katakan kita ambil this image, okay, this mirror image, and kalau kita letak di atas molekul ini, okay, kita akan dapati structure di sebelah kanan ini not superimpose with this structure. Tidak bertindih dengan structure ini. So, 2-butanol is a chiral molecule. Okay. Okay, macam mana kita nak faham betul-betul? Kita lihat kat sini ya. Okay, ini kita ada satu structure. Okay, dan ini ada mirror dan ini adalah image bagi structure yang ada di sini. Okay, so kita notice apabila mirror image, okay, yang orange ini, okay, image-nya adalah orange juga. Okay, yang purple ni ada di belakang. So, yang purple dalam mirror pun belakang juga. Okay, yang biru ni ada di depan. So, dalam mirror pun yang biru ni akan berada di depan. Okay, yang putih atas plane, yang putih pun berada di atas plane juga. Alright. Okay, so katakan mirror image ini, kita angkat mirror image ni and kita letak di atas molekul ini, kita akan dapati the image is not superimposed. So, this carbon will be chiral molecule. So, this molecule will be chiral molecule. Okey, contoh kalau kita nak faham lebih detail. Okey, you boleh lihat di sini. Okey, contoh kita ada molekul ini ya. Okey, molekul ini. Okey, you boleh notice warna biru mudanya berada di atas. Okey, warna biru tua berada di belakang dan warna putih ada di depan. Okey, sekarang yang tengah-tengah ini, di sini adalah mirror. Okey, mirror. Dan ini adalah image-nya. Mirror image-nya. Okey, putih ada di depan dua-dua. Okey, atas biru muda. Okey, di belakang dua-dua adalah biru tua. Okey, so this is mirror. Jadi, compound yang ada di sebelah kiri ini adalah mirror image kepada compound yang ada di sebelah kanan. So, kita ambil mirror image itu dan kita cuba tindih di atas structure yang satu lagi. Okey. So, kita lihat purple ada di belakang juga dan kita dapati the image is not superimpose each other. Okay, you boleh lihat kat sini ya. Nampak? Okay, the image is not superimpose each other. So, the molecule is chiral molecule. Alright? Okay, contoh molekul yang bukan chiral. Macam mana? Okay, kita ada structure yang ini. Okay, kita dapati ada dua atom yang sama bonded to carbon tengah. Yang hitam itu adalah carbon. Okay, so kita letak atas satu planar. Okay, and the image, okay, the image beginilah. Okay, so lihat yang merah ni dua-dua berada di atas planar tapi ke belah belakang Alright. So, structure compound yang di sebelah kiri adalah mirror image kepada compound yang berada di sebelah kanan. So, kita ambil mirror image ini dan kita tindih. Okay, kita tindih pusing. Okay, so kita dapati the mirror image is superimposed with its structure. So, apabila superimpose, so this molecule is achiral. Okay, achiral. Okay, so you boleh nampak kalau macam ni nampak. Okay, bertindih. Boleh? Alright. Contoh untuk chiral, shoes are chiral. Okay, kenapa shoes itu chiral? Okay, kalau kita lihat kat sini, left shoes, okay, and right shoes. Right shoes is the mirror image of left shoes. Okay, tetapi left shoes and right shoes are not superimposable. So, they are not identical. So, shoes are chiral. Okay, boleh. Okay, achiral. Okay, achiral macam yang saya mention tadi. Okay, molecule or object that is superimposed. Kalau superimposed on its mirror image, so kita kata molekul itu achiral.
Okey, contoh kita ada chloro-difluoromethane. Okey, so kita nampak kat sini dekat karbon tengah ini bonded to, okey, karbon tengah ini bonded to the same atom. Okey, same group of atom. So, katakan ini adalah mirror image-nya. Okey, katakan ini adalah mirror image-nya. So, structure di sebelah kanan ini, superimpose with structure di sebelah kiri. So, chloro-difluoromethane is an achiral molecule. Alright. So, chirality center, a carbon bonded to 4 different atoms or group, kita panggil chiral carbon. Also called chiral carbon, asymmetric center, or stereogenic center, and labeled as asterisk. Alright. Example, okay, we have propanoic acid. Propanoic acid. So, bila kita refer dekat propanoic acid ini, karbon tengah ini bonded kepada satu group hydrogen atom. Okay, satu hydrogen atom. Yang kedua hydrogen atom juga. Yang ketiga methyl. Yang keempat COOH. Okay, so this carbon bonded to same group. Bukannya 4 different atoms or group. Okay, same group iaitu ada 2 hidrogen di sini. Jadi, this carbon is not chiral carbon. So, propanoic acid is achiral. Okay, lihat pula structure lactic acid. Okay, lactic acid. Okay, karbon tengah ini bonded kepada satu hidrogen. Yang kedua methyl. Yang ketiga OH. Yang keempat COOH. So, this carbon bonded to 4 different group. 1, 2, 3, 4. So, this carbon is chiral carbon and the molecule is chiral molecule. Alright. Okay, chirality center in cyclic compound. To see whether a ring carbon is chiral, see any difference in the part around the ring in each direction. Okay, contohnya kita nak check, okay, methyl cyclopentane ini ada chiral carbon ataupun tidak. Okay, so kita lihat carbon ini. Okay, this carbon. Okay, this carbon bonded to hydrogen dan juga methyl. Okay, dan sekarang ni kita nak check, okay, dekat ring carbon itu sama ke tidak. Okay, so kita numberkan dahulu ring carbon ni sebagai 1, 2, 3, 4. Okay, yang itu nombor ikut lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kalau kita lihat di situ, no difference in the part around the ring in each direction. So, this carbon bonded to identical group sahaja. So, this carbon is not chiral carbon and this structure or this molecule is not chiral molecule. Alright. Okay, keep in mind, this carbon can't be chirality center if the carbon bonded to H2 group and if the carbon bonded to H3 groups. And also if the carbon is contain multiple bond. Okey, contoh. Okay, kita ada contoh di sini. Kita ada carbon yang pertama ini bukan chiral carbon sebab it bonded to H3. Okey, carbon yang kedua ini bonded kepada, okay, berapa kumpulan kat situ? Okey, satu group. Okey, kemudian satu group yang lain, hidrogen. Okey, 3 group. Okey, kemudian satu lagi group yang lain. So, this carbon bonded to 4 different groups. So, this is chiral carbon. Alright. Center carbon is a sp3 hybridized carbon bonded to 4 different group. And kalau kita nak kenal pasti chiral carbon itu, cara yang paling senang ialah kita expand the structure around the C that you want to determine whether it is chiral or not. Okay, contoh kita expandkan structure inilah. Okay, kita expandkan structure ini. So, kita boleh tentukan carbon ini adalah chiral carbon. Okay, so nampak dengan jelas bila kita kembangkan structure tersebut.
Baiklah, sekarang kita cuba identify di manakah chiral carbon dalam struktur yang diberikan ini. Okey, so kita lihat dahulu carbon yang pertama. Okey, carbon yang pertama ini bukan chiral carbon. Sebab apa? Sebab ada H3. Carbon ini bonded to H3. So, bukan chiral carbon. Okey, so kita check pula carbon yang kedua. Adakah carbon yang kedua ini chiral carbon? Okey, kita check dahulu. So, carbon yang kedua ini, kita cuba lukis in expanded structure ataupun combination between expand and condense. Okey, so carbon ini, carbon ini terikat kepada CH3. CH3. And terikat kepada hydrogen. Okey, terikat juga kepada hydroxide. Okey, OH group. Okey. Kemudian terikat kepada another group, iaitu CH, OH, CH2, CH3. So, di sini kita nampak karbon ini terikat kepada 4 kumpulan yang berbeza. So, this is chiral carbon and kita boleh tanda dengan asterisk. Okay. Next, alright, enantiomer. Enantiomer is stereoisomers that mirror image are not superimposable. Okay, enantiomer exists as a pair. And in Greek, enantio means opposite. Okay, so sebagai contohnya, compound A is the mirror image of compound B. But compound A and compound B is not superimposable. Okay, contoh macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay, yang kita ada ni. Okay, kita ada ni compound A and compound B are mirror image. Okay, tetapi not superimposed to each other. Okay, tidak bertindih. Alright. Okay, enantiomers, a pair of mirror image that are not superimposable. Okay, contoh kita ada 2-butanol. Okay, 2-butanol di sebelah kiri ini, okay, adalah mirror image 2-butanol di sebelah kanan. And 2-butanol di sebelah kanan ini is not superimposed with 2-butanol di sebelah kiri. Okey, di tengah ini adalah mirror dan kita kena labelkan ini sebagai enantiomers. Okey, apabila kita nak tunjukkan struktur enantiomers ini, kita mesti menggunakan 3D structure. Okey, mesti gunakan 3D structure iaitu yang ada plane, line. Line ini merujuk kepada molekul on the plane, atas satah. Okey, yang wedge ini merujuk kepada molekul yang berada di hadapan, and yang dash wedge ini merujuk kepada molekul yang ada di belakang. Alright. Okay, sekarang kita cuba draw a pair of enantiomers for this molecule. Okay, tapi sebelum itu kita kena kenal pasti adakah molekul ataupun compound ini mempunyai chiral carbon. So nak kenal pasti sama ada compound itu ada chiral carbon ke tak, kita check. Kita check satu-satu. So mula dengan carbon yang pertama. Carbon yang pertama ini bonded kepada H3. So this is not chiral carbon. Okay, macam mana pula dengan carbon yang kedua? Carbon yang kedua itu bonded kepada berapa group? Okay, kita lihat. Okay, carbon yang kedua ini bonded kepada yang pertama CH3 group. Okay, jadi kita lukis dalam bentuk gabungan expanded and condensed structure. So, group yang pertama ialah CH3. Okay, group yang kedua bonded to this carbon is hydrogen. Group yang ketiga bonded to this carbon is hydroxide, OH. Okay, and group yang keempat bonded to this carbon is NH2. Okay, so kita boleh lihat di situ carbon ini bonded kepada 4 different groups. So, this is chiral carbon and kita boleh tandakan dengan asterisk. Alright, so bila compound itu ada chiral carbon, jadi kita boleh lukis a pair of enantiomers. Okay, first kita lukis dahulu mirror. Okey, kemudian
kita lukis a pair of enantiomer menggunakan 3D structure. Okay, lukis dahulu carbon. Okay, line itu merujuk kepada atom ataupun molekul itu berada di atas atah. Okay, CH3. Okay, wedges. Wedges merujuk kepada molekul itu berada di hadapan. So, NH2 dan dash wedge merujuk kepada molekul itu berada di belakang. Okay, so what about the mirror? Okay, mirrornya pun akan jadi samalah. So, hydrogen and CH3 okay, berada di atas atah. Okay, wedges yang berada di hadapan ialah NH2 and yang berada di belakang ialah OH. Okay, bila kita dah siap lukis a pair of enantiomers, kita labelkan enantiomers. Alright. So, setakat itu saja lecture untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.